pada pengikutnya. Kan ikut Facebook. Belum. والحبيب علي بن عبد الرحمن بن سعود بن الرحمن والحبيب بن ابي تركي والحبيب علي بن سعود والحبيب بن ابي بن سعود والحبيب علي بن احمد بن متولد والحبيب بن سجار وعلى بن سجار وعلى رسول الحبيب بن سجار سجود وعلى بن سجار سجود بن الشيخ صلى الله عليه وسلم والحبيب محمد بن سعود بن ولا حبيب من سبق ولا حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حبيب صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا الهادي ولا حبيب من البر ولا حبيب من صلى الله عليه وسلم ولا من بين الرجل سبق ولا المحمد ينزل اسمه الحبيب من ولا حبيب ولا حبيب ذو القوة من سبق ولا حبيب ولا حبيب من صلى الله عليه وسلم ثم إلى رضا الشيخين ومن خلص من سنة المؤمنين وبلاد أن الله يتبشرهم من رحمه وكرامه لو بجميع حديث من جميع ما اسمه جميع الله ما اسمه سبب الله والجعل بعض ويقوى من الإنسان ويقوى من الأكبر من جملة ولا حكم من جميع جمع مرحمة وتبرك المريض بالرحمن صلى الله عليه وسلم عمل وعمل وصلى العافية والحديث ومن مسلم حاضر في نبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين الرحمن الرحيم يقول رسول الله المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله والصلاة والسلام على مدار الكريم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الكريم والصلاة على مدار ومصطفى مسلم المعتدل وجل بجي سلم ما جدل من ولا على حبيبك الذي كل من أسوس من الأخوة والمسلمين ومن على تبارك والعالمين فمن يشرك العالم والسلام وتبارك وتعالى بتربات ولا نسبة والمية ترجل الذي بالعالم ولدنا ولا أحد من يقول معذرة إليه من الدربات والمسلم السلام والرسول لمن يسمى من أسمى من المعصية من يقول بالرسول لمن يسمى من يسمى من المولى رسول وسلم لمن أبدا على حبيبك خير الذي كل من قد اسم تعظم جل ويسر من العالمين بالذرة دائما أبدا المتوسل وعلى مقام المسلم والمؤمن والمؤمن وعلى على حبيب ولد مع اسم سودا إلى تعرش ولا مرض ولا عبير ولا اسم ولا عبير ولا مرض اسم ولا يوم اسم معين كم الدرجة ولا اسم ولا من حيث لا نسمع بالسنة ولا نور على حال برمي يوم واسم اسم من رحمة ولا من المعنى درجة وحمد اسم ولا حمامة ولا اسم ولا عمل لقد أنسات به أسلام القوم ولا اسم من بلد حامل من بلد وتقرت به وما استمر رسول من بلد والمسلم على ما سنة المسلم من اسمه وكذا من العالمين ولو لم لا حارب ورجال المسلمين من اسمه من يدعو دون اسمه العالمين وعلى ذلك ولا يجب أن يجب ولا يجب ولا يعلم ولا حارب ولا
شفاعته ولا من الموت من المسلم ولا من المسلم ولا من المسلم ولا من الأخ ولا من البين ولا تعبين وقول رب الرسول لما نواصل ولا ولا حكيم من وتمشيت إليك من ولا حبيب ولا من ولا من الصلاة ثم السرور ثم الندم ثم الندم ثم من العاش ومن شرابين ويسوع إلى قدر من شر من الميل ولا يسكن له من المنام ولا حبيب ولا ثم من دروي من دروي وقل من دروي ومن دروي أجل وعلى من سرور ومن شر من دروي ومن دروي وحقيقة ومن يسكن ولا لا حبيب لكل من من شر وآخر من عمل ومن من يسكن ومن شر فإن مجال وخمسة مسلمين تجربي كجربي تنظر الشر والبرد والبرد من أولاد حبيب لكل بيت وجلالته بأسن من والشيطان والمصابين بما علم ومن رسول الله ولم نسلم ذلك من مريض ومسلم ومدار من ومن أولاد حبيب لكل من الله فالوزير من يسوع والمسلم ومن كان من ولد وزوج من على حبيب لكم والدين والمسلم ومن المسلم من الإسلام من السميع بما يعمل ومن من يقبل ومن المسلم والمسلم ومن دارون من المسلم والمسلم وعلى عنده ورسوله من أبدا لا حبيب لكل من يعمل ومن دار ورسوله والمسلم شمل ومن يدل على رسول سجدا يمشي على ذنب يقول من المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله ولا لنا رسول ولا مولى اسم ولا تكون ولا بكر ولا تكون ولا سوى من ولا يخرج ولا بس ولا بسمي ولا يصل وسر ولا حبيب الله قد من أكل ولا ولا اسم سجد ولا سبب ولا إليه لا ساد ولا رسول ولا قد من إذا كان من أمر ولا سمي ولا حبيب ولا موضع السندين أمين الله دعوة كما رأى رسول الله ومن يسمع وجل ويسمع سجوا ومن وسمع ومن يسمع العربي ورسول صلى الله عليه وسلم حبيب يقول يقول ومسلم الله ولا ولا مسلم من ذلك ومسلم ومن وما تلون ولا مسلم سمع ومسلم يسمع ولا حبيب يقول مسلم ولا علم عن المرمي يقول وزن وجل من جميع ولم تكن إمام مسلم يشكر والمسلم ولا علم ويسمع حرمي ولا رسول الله ولا حرم ولا مولك ولا مسلم ولا اسماعيل ولا مرسل اسم الله ولا بين ولا نقل ولا رسول الله ولا مسلم ولا ولا رسول الله ولا حرم ولا منزلة والوجه والوجه يكون بين المسلم ولا مسلم ولا صلاة ولا صلاة والصلاة ولا الصلاة ولا صلاة ولا حرم ولا من تفرع ولا أحمد ولا مسلم ولا ربي وما صلى الله عليه وسلم ولا مسلم ولا مسلم ولا على آخر ولا مسلم ولا مسلم ولا عربي ولا لا ولا على أحد ولا مسلم ولا مسلم ولا ولا مسلم ولا مسلم دبر ولا جبر ولا جبر ولا جبر ولا عمل السر ولا عمل ولا روح ولا مسلم ولا عربي لا ولا ولا قاضي ولا أكرم ولا رجل ولا جمع ولا أكرم ولا أحد تملك ولا لا تملك لكم المشهور ولا المسلم والمسلمين ولا طلب ولا أحد ولا مسلم ولا مسلم ولا وجب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ولا لا حامل ولا كاتب ولا طلقت أقلام المسلمين من سنة إلى كما جبل بعض من على حامل ومن دخل الرسول إلى المسلمين كما أشهد من جبل الدار من المتأثرين ولا من أنواع المرسل ومن ملك ومن يسمى من ذلك من الجن والمسلم ومن أنواع من الجن والجبل تعمل باليتم على رسول الله ومن على حامل ومن مسلم ومن سيد ومشورة ولا نشهد ولا تمسوا ولا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن على هدى سبيل ولا حامل ومن يبعد من أبيعه يبين له مسلم ومن يمن ويحمل سلم
من تشهد وما من لم يكن على آخر الليل إن بين ولد وما يشاء ويوكل ويجر ويجر ولا لا حامل ولا 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 سموت ولا ولا من يندرب إن يدور ولا 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 من يدور ولا على أرض يدور ولا ولا يسمون ما لنا من يدور ولا ولا يسمون إلى العالمين يقرأون من على يسمون إلى العالمين ولا لا حامل ولا يذكر رسول الله في ذلك من ذلك من يذكر من ضرر من يذكر 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 من على نبي الرسول يرون عن بلوغ الشباب ضرب يستمر بقول ما رضى عن ذلك ولا قالوا ولا يستمر يستمر ولا يستمر من يقول يقول قالوا رحم الكريم مولانا صلى الله عليه وسلم لمن بلا حامل لم يروا المصطفى بل ما قصير وبل المولى ويسر وفين المسلمين من المسلم وصوب الأرض يقول من بل والوعد ورسول اسمع عبد الراسمين ويقول الدم ولم ولم ويقول بأخذ المسلم ويقول من يسر المسلم من يجب أن يقول يسر الأرض نجال ونصر من يجب أن يقول يسر الأرض ونقول على حامل من يرضى بالرسول من يجب أن يقول من يسر الأرض ولا مدريات Amin pada kuri kirani bidi salami. Uniknya nama 200 Kak. Ibrahim Adham. Rasanya pulang pagi 18 kan. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الفاتحة حضرة الفاتحة لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن محمد قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قل رب العالمين حضرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وسلم ولا معرفة على الله ولا نفعنا به وفينا بجاهل الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرف الحمزة إبراهيم بن أدهم قال المسلم أصله من قد ترك الإمارة وانتقل إلى الشام. Ibrahim bin Adham, beliau asalnya dari kota Bakar dan meninggalkan al-imarah, pangkat dan jabatan, dan dia pindah ke negeri Syam ila an-mata sanata ihda wa sittina wa mi'atin, dan meninggal pada tahun 161. Qala Ibrahim bin Shimas Samitu Ibrahim bin Adham yaqulukan Adham rajulan sholihan, adalah Adham ini artinya Abbasidin, seorang laki-laki yang sholih. Wawulida Ibrahim di Makkah, maka dilahirkan ini Ibrahim di kota Makkah. Farafahu fi khirqatin, lalu ia bawa akan dia pada itu kain perca. Fi khirqatin, pada itu kain perca. Wajahalan
Dia tetap ma'udihi ulaikan obat dan sidin mencari dengan membawa anak sidin tersebut kepada orang-orang ahli ibadat dan orang-orang zuhud. Wa yaqulu qullaha lahu, maka berkatalah yakni orang tua sidin, doakan olehmu akan Allah baginya. Fanara annahu qad ustujiba li ba'dihim bihi, karena sidin melihat bahwasanya orang-orang ahli ibadah dan zuhud itu ada nang doa mereka itu yang dikabulkan Allah. Jadi kalau kita banyak minta doa lawan orang-orang ahli ibadat atau itu orang-orang zuhud, ada di antara mereka yang doanya itu mustajab juga. Wa qala Ibnu Abi Rawat rahimallahu Ibrahim bin Adham, laqad ra'aitu idza rakiba hadar baina yadayhi nahramina isrina syakiriyatan walakinahu rahimallah talaba bahuyatal jannati wa sahiba rajulan qatalat ma'arad ayyufaniqau, dan simpan sahabatku, aku tidak melihat pada diri engkau ini ada keaiban. Itu adab kita bakawan. Jadi ketika kita bakawanan orang, jangan sampai kita melihat itu aib orang lain. Adab kita bakawan, jangan melihat aib atau kekurangan orang lain. Itu adab bakawan. Maka itu juga aturannya adab ketika kita bersuami istri. Suami jangan melihat kekurangan bini, yang bini pun jangan melihat kekurangan laki. Aku jadi bermenangan kada bisa, kada melihat keaiban engkau. Ya abida anni kuntu alhaduka bi'ainil wuddi, karena ketika aku bersahabat lawan engkau, aku melihat akan engkau ini bil wuddi, dengan kasih sayang. Karena aku melihat engkau dengan kasih sayang, lalu aku kada lihat itu lawan aib engkau. Karena aku dikasih sayang lawan engkau, maka aku kada tani hati lagi lawan aib engkau. Biasa kita jaga itu, apabila kita cinta lawan orang, kita pasti kada melihat keaibannya. Kalau kita nih cinta lawan orang, cinta lawan dirinya, enggak, kita kada mungkin melihat itu kekurangan dia. Pasti kita melihat kelebihan dia. Kalau cinta kita lawan guru kita, pasti kita melihat kelebihan guru kita. Yang apa yang aku lihat daripada engkau? Karena aku dasarnya bakawan lawan engkau ini dasarnya cinta, dasarnya kasih sayang. Mana aku lihat ujar sidin istahsantu, yakni nang baik-baiknya aja. Aku pada lihat ujar sidin lawan aib engkau fas'al ghairi. Kalau masalah aib engkau itu takuni orang lain ujar sidin. Jadi mengatakan apabila kita bakawanan orang, lihati itu kebaikan orang, jangan melihati kesalahan orang, kekurangan orang. Jangan sekali-kali. Dan manusia menangisan karena itu gara-gara kata oleh Fakulna li Ibrahim ya Aba Ishaq ma tara mannasu fihi. Lalu kami kata kepada Ibrahim, hai Aba Ishaq, apa yang kau lihat itu manusia menangisan di kamar? Apa pandangan di dalam? Qala farafan ra'sa waqad asyrafan nas 'alal halaki. Lalu Sidin mengangkatkan kepala Sidin, dan manusia yang di kapal itu semuanya hampir binasa. Karena gelombang pembacaannya pulang handuk ya, bercawan. Allah Ta'ala pembacaan apa ini? Yang membaca Allahumma hawalaina wa la alaina Allahumma sabiyan. Nah, ya Allah berilah hujan lawan kami, hujan yang memberi manfaat. Dibacakan itu juga malah banjir juga. Barangkali lain tukang bacanya juga. Lalu Ibrahim bin Adham ketika melihat gelombang dia membaca ya hayyu ya hayyu hina la hayya wa ya hayyu qabla kulli hayyin wa ya hayyu ba'da kulli hayyin ya hayyu ya qayyum ya musinu ya munjabin qad araitana qudrataka. Engkau melihatkan kepada kami akan kudrat engkau nang banyu asalnya tenang, lautannya tenang, datang angin lalu bergelombang.
Gelombang yang besar Engkau ya Allah mengingatkan kepada kami akan kudrat Engkau. Nah ya Allah gelombang ini nah nangga narban ini kapan nanti kalau nang gelombang itu karena itu kudrat Engkau ya Allah. Fa'arina afwaka, lihatkanlah olehmu kepada kami kemaafan Engkau. Kami hendak melihat ini kemaafan Dia. Ketika dibaca sini tersebut pada fahada atis safina min saati, situ sini gelombang itu stop. Situ sini gelombang itu stop. Artinya asalnya benar-benar gelombang itu ambil. Dibacakan oleh Ibrahim bin Adham itu tadi ya, ketika melihat gelombang yang benar-benar tadi. Dibaca sini ya hayyu hina la hayya wa ya hayyu qabla kulli hayyin wa ya hayyu ba'da kulli hayyin wa ya hayyu ya qayyum ya muhsinu ya mujammil qad araitana qudrataka fa'arina afwaka, fa'arina afwaka. Itu yang sering dibaca ketika melihat gelombang. Nah paling nyaman kalau itu barangkali ya benarnya kita nanti juga baca ketika melihat gelombang, melihat apa baca itu surah Quraisy, namanya ila fi Quraisyin ila fi tasyid wasat. Misalnya kita naik pesawat, ketika pesawat di atas suatu kabut atau macam-macam, baca surah itu ila fi Quraisyin ila fi tasyid wasat fa'budu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan itu dibaca ketika kita ada diisi penyakit dan ada makan makanan yang pemantang kita, yang kita hendak makan juga. Kita yang ada diisi penyakit, tapi kita hendak makan makanan yang padahal itu dilarang. Makan aja makanan yang dilarang itu sambil baca surah itu tadi yang ila bi Quraisyin ila bi tasyid wasai fa'budu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Imbah tuntung itu makan. Ada lagi di dalam kitab apa namanya dulunya. Jangan tapi balik dulu kita kasih yang apa itu. Dimana dibaca sini tersebut fahada atis safinah min sa'atihi wa akhraja aidan fihi qala Ibrahim bin Adham man arada ar-rahata falyakhrujil khalqa min qalbi hatta yastariha. Ujar sini barang siapa menghendaki hidupnya lapang, jangan ada makhluk itu di hatinya. Kalau kita banyak pikiran memikirkan orang, ujar sini ternyata hati kita banyak pusing. Kenapa? Karena di hati kita banyak yang kita ingatkan. Jadi pun anak nyaman di hati itu jangan ada makhluk itu dalam hati. Ya termasuk makhluk itu misalnya memikirkan hidup susah, memikirkan hidup banyak hutang, itu jangan dipikirkan. Kalau hutang banyak, nanti dipikirkan itu dibayari. Maka nabiha ya'kulu min kasbiyadi wa mata bisyam. Beliau ini versi sahabat Sufyan Tsauri dan Fudail bin Iyad. Jadi kalau anak kawan tuh cari kawan yang alim. Kalau kawan yang alim, apabila kita salah, dia kawan menasihati kita. Kalau kawan yang kita cari kawan yang sama lawan kita juga bungolnya, kita salah karena mungkin dia memandai kita. Kenapa? Sama-sama bungol. Jadi mana cari kawan tuh yang alim. Apabila kita salah, kita dibadahinya. Dan sidin itu makan hasil dari usaha sidin sendiri. Sidin makan dari hasil usaha sidin sendiri. Wal bil isnad aidan Abdullah bin Faraj al-Qantari al-Abidi qala ittara'tu ala Ibrahim bin Adham fi bustanin bisyam wa huwa mustaqim. Dan aku justru melihat Ibrahim bin Adham sini di kebun sini di Syam, dan sini bertelantang wa idza hayatun fi famiha wa idza hayatun fi famiha taqatun najis famazalat tadubu anhu hatta tabah.
Tiba-tiba ada seekor ular, di mulutnya ada itu membawa daun, dan senantiasa ular itu menjilat-jilati itu Ibrahim bin Adham sampai intabaha, terbangun itu Ibrahim bin Adham, hatta intabaha. Wa qala Ibrahim bin Adham, kunna idza sami'na syaba yatakallam fil majlisi ayisna min khairihi. Ujar bin Ibrahim bin Adham, kami apabila mendengar ada pemuda berbicara di satu majelis, kami itu putus asa min khairi, daripada kebaikannya. Maksud sidin nambah pandiri majelis ilmu itu, ujar sidin hanaklah urang nang tuha-tuha adu sana anu banyaknya nang tuha. Wa qala ma sadaqallahu 'abdan habasyura. Allah tidak membenarkan seorang hamba yang suka kepada kemasyhuran, yang suka kepada kemasyhuran. Wa qala ni'mal qaumu as-su'alu, senikmat-nikmat kaum itu yakni para pengemis. Sidin suka benar kalau pengemis itu banyak. Yahmiluna zadana ilal akhirah. Masalahnya pengemis itu apabila mereka minta, mereka membawakan bekal kita menuju akhirat. Kalau bang misalnya ada orang minta-minta lalu kita kadang memberinya, kada. Apabila ada orang meminta, kayak apa nggak orangnya bari. Sampai di hadis Rasulullah, apabila ada orang meminta-minta walaupun ia memakai kuda, bari ibu ya Rasulullah. Jangan kada dibari kurang yang meminta-minta itu, karena pada akibatnya orang-orang yang meminta itu apabila kita bari inya membawakan bekal kita ke akhirat, artinya kita kada rugi. Kalau pengennya apabila kita memberi orang akhir kita yang memanja, artinya kada. Baik memberi misalnya ke panti asuhannya daripada orang yang minta langsung, kada. Memberi orang itu baik. Kayak apa orangnya? Yahmiluna zadana ila al-akhraj yaji'u ahaduhum ila babi ahadikum fayaqulu. Datang salah seorang mereka itu ke pintu salah seorang kamu, fayaqulu hal tawajjahuna bi syai'in, hal tawajjahuna, adakah mereka datang dengan sesuatu? Hal tawajjahuna bijawakan yakum min alamatil arifi bila ta'ala ayyakuna kabiral himmah kasiral ibadah. Dan berkatalah beliau, alamat orang itu arif billah yakni adalah besar itu keinginannya dan besar itu ibadahnya. Besar itu keinginannya dan besar ibadah. Wa aktsaru kalamihi as-sana'u wa rahmatu ala khalqillahi ta'ala. Gawean sidin itu kebanyakan kalam sidin yakni memuji itu dan kasih sayang lawan makhluk Allah Ta'ala. Jadi gawean sidin itu ketujuh memuji itu makhluk Allah dan kasih sayang kepada makhluk Allah. Karena akibatnya orang yang memuji makhluk Allah itu sama memuji Allah Ta'ala. Ketika kita memuji nang hadis, kembali puji hadis itu kembali kepada yang qadim juga. Jadi gawean sidin ketujuh memuji itu makhluk. Wa kana yaqulu utlubul ilma lil amal. Tuntut ilmu itu jadi sini niatnya sangat diamalkan. Utlubul ilma lil amal. Tuntut ilmu lil amal sangat diamalkan. Kalau bang menuntut ilmu itu kena aja dulu ya. Bila sudah umur pas 40 tahun kada, pokoknya bila menuntut ilmu nang mana kawan diamalkan, amalkan. Utlubul ilma lil amali fa inna aktsara nasi qad ghalatu.
Karena banyak manusia ujian di sini tersalah hatta sara ilmuhum kaljiban wa amaluhum kadarbi. Ilmu mereka kayak gunung, amal mereka itu seperti buyut tumat. Buyut tumat-tumatnya dihalus pada buyutnya. Dalam artian ilmunya banyak tapi amalnya sedikit. Orang banyak tersalah ujian di sini, ilmunya kayak gunung tapi amalnya seperti buyut tumat. Wa kata bainal auza'il inni uridu an ashabaka ya Ibrahim. Pada Imam Abdurrahman Al-Auza'i. Al-Auza'i itu Abdurrahman Al-Auza'i, salah satu daripada imam selain daripada Imam Syafi'i. Beliau berkata, ini uridu an ashabaka ya Ibrahim, aku menghendaki bersahabat dengan kau Ibrahim. Berkata beliau, inna tayra idza tara ma'a ghairi syiklihi tara tayr wa tarakahu. Tara tayru wa tarakahu. Burung itu apabila terbang, ma'al ghairi syikli, apabila lain lawan burung, maka tara tayru, terbanglah burung tersebut dan ia meninggalkan akan dia. Kalau kita bersahabat ujian sendiri, kada sejenis lawan kita, pasti orang itu bukan. Kita nih ketujuh ilmu, orang ketujuh dunia, bakawan lawan kita. Orang yang ketujuh dunia itu pastinya menghindar dari kita. Kalau orang itu ketujuh ilmu, bakawan lawan orang ketujuh ilmu, itu pasti awet. Ada cocok. Orang nambah dia bakawan lawan pemandir, kada lawas, pastinya berpisah. Kenapa? Kada cocok pisah. Langsung pendiam, langsung pemandir. Mana mau cocok? Jadi burung itu apabila kawannya lain jenis burung, itu terbangnya jadi sini. Kenapa? Karena Joko kawan di sininya. Itu burung apabila kawannya lain burung, terbangnya. Ikam ujar Abdurrahman apa? Ujar Ibrahim bin Adham, kawan aku pilih ikam kada cocok karena kita ini kada sejenis rohnya. Ikam kenapa bisa meninggalkan aku? Jangan itu dia kurang tuh nak tujuh fikih lawan nang sego tujuh tosok bakawan sama-sama alifnya nih inya kada cocok, ada rasuk di sana. Ada gurunya yang mau tujuh tasbih ya misalnya pas 4 hadir di acara Ramadan ada lawasnya dikenal gurunya. Nama yang baca Allah masalah Sayyidina Muhammad lalu hadir di Ramadan situ mana cocok di sana? Lain makam. Nang sama-sama berilmu tuh, nang saya tujuh misalnya fikih, nang saya tujuh tasawuf, inya kada kawarasok, kada kata kompor, karena kisahnya kada sama. Burungnya ada sejenis, burung sama burung diuji sipil ada sejenis kada cocok, apa tadi burung bakal daun sapi maksudnya bagi ada cocok. Waqala la rajulun awsini faqala ittakhidillah sahiban wa darin nas janiban. Ada orang minta wasiat kepada Sidin, ujar Sidin, jadikan Allah itu sebagai kawan, jauhi manusia. Menikah anak dapat wasiat ujar Sidin, jadikan Allah itu sebagai sahabat kamu dan jauhi itu manusia. Bakawan Rasulullah. Apabila kita bakawan kita, berarti kita bakawan lawan wali Allah. Anak cari kawan baik itu. Jarang yang apabila kita bakawan manusia itu inya berkisah kesuksesan inya. Alhamdulillah berulun bilang cair terus nih misalnya. Itu jarang berkisah. Pastinya berkisah hidupnya akan nyaman. Jarang berkisah ini nyaman. Kalau gue dengan Alhamdulillah ini cair CM ya, ini selempian misalnya 500. Wah, jarang ada gitu.
mencari kawan, ujar sebaik kawan Allah tuh baca Al-Quran, kawan Rasulullah baca sholawat. Ijan juga biar yulun mujian akrobaja. Inya sampai ini baca Quran sehari sejuz. Walaupun Ramadan itu sudah tutup, mengaji Quran itu tetap sehari yang sejuz. Mengaji Quran. Jadi berkatinya belum terbaca dua Quran. Sebenarnya beliau pada baca, nyal baca dua. Jadi ulun membacanya lil ijab, bukan lillahi ta'ala. Al-Ahzab kana anil maqtu'il mardul dahilan wa bil marfu' al-mawsul mutasyajjilan wa kana syar'ur rasul min hajah wa ikhtiyarah alaihi salatu wassalam mijazah alful maimun al-mawsul wa khaliqul maktun wal ma'dun wa qad qila inna tasawfa atakarrum wa tadarrub wa tanassub wa tanadub. Panazalaan parsi wa naza'a siyabahu, ketika mendengar suara tersebut lalu Sidin turun dari kuda Sidin, wa naza'a siyabahu, lalu Sidin memacul baju Sidin, wala bisa wa naza'a siyabahu wa laisa jubbatun wa saha, dan tidak ada Sidin di situ baju jubah, wa saha, lalu Sidin berjalan, wa bi'annaha bainama huwa ayat kudu parsahu sami'a sautan faqaw abahsukum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ketika Sidin menunggang kuda Sidin ada suara, apakah kamu mengira bahwasanya kamu diciptakan Allah sia-sia dan bahwasanya kamu kepada kami la turja'un, tidak dikembalikan? Kenapa ya kami ini ujar suara tersurgawi yang berbulu tarus? Ittaqillaha, takwalah kamu kepada Allah. Wa alaika bizati yaumil ma'ad, dan lazimi olehmu dengan bersama bekal untuk yaumil ma'ad, untuk akhirat. Farafadha dunya wa amila lil akhirah, lalu Sidin tinggalkan. Farafadha ay fatarafadha, lalu Sidin tinggalkan dunia tersebut. Artinya nampakkan Sidin jadi. Lalu Sidin mengambil pakaian pemburu tadi. Nah, pakaianku jadi Sidin, pakaian kerajaan ikam nama makai, pakaian ikam aku nama ambil. Sayyidi wa marra ha'iman fara'a alal asari insanan waqa'a anil qattarati faqala lahu wa huwa fil hawa. Lalu Sidin lewat dalam keadaan kebingungan, ia lihat di situ ada manusia yang gugur dari qattarati, dari tempat tersebut, faqala lahu wa huwa fil hawa, dan ia fil hawa, saya datang di udara jib, wa waqa'a fil hawa. Lalu setelah ia di itu udara, la yasqutu wa la yas'ad, tiada gugur tiada naik, hatta wasala ilaih fa'akhadha biyadihi wal qala laqad tarisan wa ma dzaka illa likamal yusiki taubati wa 'azimi husni niyati fa'adham biha min murattabatan ma a'laha walakal hadirat bil badiyah fa'allamul ismal a'zam. Dan ini Ibrahim bin Adham Sidin bertemu dengan Nabi Khidir di hutan, lalu Nabi Khidir melajari beliau akan Ismul Azam. Wa qala lahu la tad'u ala ahadin bainaka wa bainahu adawatun fatahliquhu fid dunya wal akhirah. Pesan Nabi Khidir, jangan engkau doa. Ismul Azam itu berlain-lain. Ada Ismul Azam itu ya Hayyu ya Qayyum, ada Ismul Azam itu ya Allah, itu tergantung orangnya. Kalau kita, apabila orang yang di jalur Abah Guru sekumpul itu Ismul Azam, murid-murid sekumpul itu ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu Ismul Azam kita berada. Nang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu nang rasuk. Kalau nang kita baca misalnya Hayyu Qayyum, itu pada rasuk lawan kita itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya apabila kita kepelipitan
banyaki baca doa itu. Ulun pempangi ketujuh membaca itu nang la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ditambah dengan doa Allah maj'alni minal aghniya'i syakirin. Imbah sholat witir itu dibaca 41 kali. Imbah antara sunat subuh dan fardhu subuh itu dibaca 100. Apabila baca doa itu Allah selamatkan daripada kesedihannya. Yang penting bacaan itu kita tahu. Sudah aja bisa menggawi membaca doa itu kan kada sama kayak makan lompok kan langsung bagas. Orang kawin aja kadang-kadang ada 6 beranak, kalau bininya batianan ada 8 tahun hanya batianan. Ada 26 lantas bang 3 hari langsung. Kalau muraqabah musyahadah, rasa musyahadah rasa melihat Allah, muraqabah rasa dilihat Allah. Nang rasa nang melihat dan dilihat ini jangan kita diberatan memakai ini, insya Allah gawian korupsi itu kadada. Kalau pejabatnya itu nang 2 M ini ada lawannya muraqabah musyahadah, diandaki duit berapa triliun pun yang kada wani korupsi. Karena 2 M ini ada, nah tentara Judiun tentara wawa yang usul karaman sidin itu memetik itu anggur pas tot amahu inaban, maka memintalah si tentara tersebut agar sidin akan itu anggur sidin pak lalu segera memberi fa'ala humisau. Misalnya tentara itu memukul sidin dengan cambuk, sidin kembali dipukul tambuk patok ke arah sahu, lalu sidin menundukkan kepala sidin wa qala idri proksan talama asallaha wa a'zaja rajul minhum. Ujar sidin pukul lagi nah kepalaku ini lawas pada maksiat lawan Allah. Tambahi ujar sidin aku ni katuju maksiat lawan Allah wajar aja ikram capuk. Pukul lagi kepalaku ujar sidin fa a'zaja rajul minhum, maka merasa lemahlah laki-laki tersebut daripadanya kada sanggup lagi memukul. Gara-gara kada diberi anggur dia sarik tentaranya. Kada diberi anggur, dia memukul. Ujar sidin tambahin lagi. Aku nulis banyak dosa, banyak maksiat. Musawat yang dulu kada diberi memukul kawan, memukul makanan dipukul orang soleh, makanan dipukul wali, kan jadi liwatan dadanya. Ada tahu lagi kan ini orang soleh, ini wali misalnya, ada tahu pukul baik. Kalau liwatan doang solehnya. Wa kana yukhlitu daqiq binahwi sulusi Ramadan wa yujibu wa yaqulu hayhata ayakuma ahaduna bikiratin min syukrih. Adalah sidin itu mencampur gandum tersebut dengan sepertiga kerikil atau debu, lalu sidin adun jadi roti. Lalu berkata hayhata ayakuma ahaduna bikiratin min syukrih, dan jauh sekali bahwasanya adalah salah seorang kami ini dengan ini ukuran daripada syukur kepada Allah. Artinya kami ini kenapa mencampur ini ujian gandum dengan itu sepertiga itu pasir, supaya kami tetap syukur kepada Allah masih ada gandum yang menjadi sedikit. Wa kana mihi illatul batni, dan sidin ini berisi penyakit perut. Fahama fi lailatin wahidatin nifan wa sab'ina marratan wa fi tiap sekali sidin berwudu lalu sembahyang 2 rakaat, tekanan ulang bahira pulang, berwudu pulang, sembahyang 2 rakaat bahira pulang sampai 70 kali lebih. Wa kana yalbasu marqa'atan zinatuha situna ridlan wa nama lailatan an wirdihi fa taqaddara fanudiya fi sirrihi kun abdan lana tastarih wa in aqamnaka qum wa in anamnaka annam wa laysa laka fil wasati syai'un. Adalah sidin ini gawian pernah taguring dari wiritan sidin, hanya pernah taguring dari wiritan
Lalu batin silih itu berseru, jadilah kamu ini hamba niscaya engkau ini istirahat nyaman. Maksudnya, in akamnaka gum, apabila engkau malam itu bangun gum beribadat. Wa in anamnaka, jikalau kami guringakan, yang kada bangun malam itu pas orang bang subuh lalu bangun, apabila kami guringakan nambun aja. Walaysa laka bil wasati, dan tidak ada bagi engkau pada pertengahannya itu sesuatu. Artinya nang ngaran hamba Allah Ta'ala itu apabila dibangunkan malam jam 3 bangun, sudah sembahyang. Apabila kena bangun karena ucapnya jam 5 pas orang bang subuh, bangun juga. Artinya kalau bang sedih benar apabila tabang habis subuh dia bangun.